So, ito yung issue natin ngayon, guys. Hindi mabuksan yung Maya natin. So, ganito yan ang kalalabasan. Login. Tapos nilagay ko yung number ko. Tapos nilagay ko yung password ko. Tapos yan. We're unable to log you in. So, kahit guys, pinalitan ko na yan ng password, ayaw pa din. So, punta natin yung settings natin. Punta sa settings. Tapos, sana yung settings. Software update, apps, battery, digital. Ang tawag nun. Sana ba yun? Adjust time. So, dito, lagay natin automatic. Yan. Automatic na lang natin yan, guys, ha. Set time based on location. Automatic sign. Yan. Okay na yan. Tapos, punta tayo sa ating App Store. Ito sa Play Store yan. Tahan natin yung apps natin. So, saan ba mga apps natin? Click natin yung icon natin. Manage app device. Ito. Manage app device. Yan. Meron tayong updates. 5 updates. So, see all. Tingnan natin. Uy, sabi ko see all. Uy. Google Drive, Instagram, Shopee, X, YouTube. Ano to? Facetune. Hindi ko alam yan, guys. Dito tayo sa Manage App. And then, puntahan natin yung Maya natin. Yun ang urgent, diba? Puntahan natin yung Maya. Where are you, Maya? Sana si Maya. Ayan dun si Maya. Sana. So, ito si Maya, guys. Nakikita niyo yan si Maya. So dito sa Maya, guys, no, pag nakita nyo yung 4-stop, pindutin nyo lang yung 4-stop. Tapos, i-uninstall nyo ang Maya. Tapos, i-install nyo ulit. Tapos, i-open ninyo. Kasi yun ang ginawa ko, guys. In-uninstall ko or 4-stop. Tapos, in-open ko siya. Tapos, yun na. Gumana na, guys. Dito sa sa end of this video, na na-open ko na ang Maya. So, try ko daw. Open, login. Enable screen lock. Login. Log into your Maya account using your device screen lock. Confirm. So, may one time tayo na dumating. Lagay natin 2452. Ayan. Tapos, verify natin. Ayan. Allow access to contact. I-allow na lang natin. Ayan.